नमस्कार कौन खबर को स्वागत मो पुण्य विनय दास दैनिक निरपेक्ष संवादपत्र प्रगतिवादी कार्यनिर्वाही वार्ता संपादक विरूपाक्ष त्रिपाठी प्रथम पुस्तक निर्वाचित संपादकीय उन्मोचित होईछि। विगत दिन में विरूपाक्ष बाबू द्वारा विरचित संपादकीय को एथिरे स्थानित करा जाइछि। सूचनायोग्य जे आम समयर विभिन्न प्रसंग उपरे विरूपाक्ष त्रिपाठी प्रगतिवादी कोड़पत्र बराबर लेखि बेस चर्चार रही। तेबे एगुड़ी संकलित करा जाई एबे पुस्तक आकार में प्रकाशित करा जाइछि। डिसेम्बर 30 सोमवार भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन जहाँ पूर्वर सूचना भवन नाँ विदित थिला सेठी एक वर्णाढ्य उत्सव में विरूपाक्षी विरचित निर्वाचित संपादकीय संकलन को उन्मोचित करा जाइछि। 2019 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଛି ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ସଂକଳନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନର ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ସିଏ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। କିଛି 36ଟି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ତାର ସମ୍ପାଦକୀୟ कौन कहि विरूपाक्ष बाबू बयस 50 छुईले भी शब्द गुड़िक बहुत वयस्क लगती। से जहाँ लिखती से लेखा गुड़िक प्रायतः वर्तमान स्थिति अवस्थिति को लेकिन वर्तमान हुए तो साहित्य राजनीति सबू सबू दिग को सी टच करती सबू दिग को टच करते जो प्रसंग आम समय जो प्रति रविवार दिन प्रकाश पाए ये प्रसंग आम समय आलेख्यटी को पढ़ले आपण जापर सप्ताहकर कौन घटना सब घटी स्पष्ट भाव से उल्लेख करते एवं ताकू नहीं तर्जमा करती और स्पष्ट भाव सेगुड़ी जो विरोध करवा थाए कि दृढ़ भाव से सब विरोध करती एवं स्पष्ट से सरकार हूँ कि जेकोसी व्यक्ति विशेष से क्या जी भूल करें से स्पष्ट भाव दृढ़ विरोध करती से लेखा मध्यम ये कहि से लेखा गुड़िक सुदूर जर्मान रू डॉक्टर राजेन्द्र नारायण दास माने सी एगुड़ी नहीं कि गोटे संकलन प्रस्तुत कर बहुत सुंदर भाव आज उन्मोचन हम और बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँ संकलनटी लोकाभिमुखी हो समस्त पसंद कर आपणकर विभिन्न खबर कागजर जहाँ सब खबर बाहर से गुड़िक उड़ा अधिक प्राय समान। आप देखिए विभिन्न खबर कागज में कौटा को अग्राधिकार दि जाए कौटा को पछ पृष्ठ को आसी कौटा को तलू आसी कौटे उपरक आसी थाईपे कि तार ब्यूटी बा तार सौंदर्य थाए संपादकीय पृष्ठ से निजे संपादक तांकर जो खबर कागजर आभिमुख्यटा को अनेक समय प्रकाश करते जोटा कि संपादकीय थाए एवं से जो निबंध गुड़िक प्रकाश पाए विशेषकर जो स्तंभ गुड़िक प्रकाश पाए से स्तंभ जो लेखक मैंने लिखि था ता भर आप देखिए प्रत्येक रविवार में विरूपाक्ष बाबूर प्रबंध बाहर एवं से गुड़िक पढ़े देखिए आम जो मैंने समस्ते जन्मग्रहण कर 1948 मसीहा पर आम कहीं गांधी की देखी ना किंतु गांधी को अनुभव करने प्रबंध गुड़िक यथेष्ट जब प्रबंध को प्रकृति आप पढ़े आप गांधी को अनुभव करेंगे गांधीवाद कौन जापर तो से दृष्टि मुझे पसंद करी पसंद कर सारे मुझे भाविली जब मुझे पसंद करुच्ची तो अन्य पाठक मानक आम कहीं उपहार दबा ना से दृष्टि मुझे किसी प्रबंध को बाछिली और 27टी प्रबंध ताको आम गोटे संकलन हिसाब से प्रकाश करूँ जो कि विरूपाक्ष बाबू निजे सम्मति देले ताहा आज बही आकार में प्रकाश पाऊँच। मुझे भावुँ विभिन्न खबर कागज गुड़िक जो पढ़ी पारि नथिबे परवर्ती काल में से बहीटी पढ़ीदे झलक पाइपर मानसिकतार आभिमुख्यर जो मानसिकता और चिंताधारा गांधीवाद को अनुभव करने प्रबंध गुड़िक यथेष्ट बोली अनुमान कर। प्रगतिवादी परिवार पक्षर आयोजित यह उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पूर्वतन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, अध्यापक विश्वरंजन,
ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ବଳ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଜାନକୀଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, BBC ଚ୍ୟାନେଲର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦର ଭବାନୀଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନାରୀ ଅଧିକାର କଥା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଲିଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଏ ବହିଟି ବେଶ ସଫଳତା ପାଇବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ କବିତା ସବୁ ପଢ଼ିଲା ଆଗ୍ରହ ସକାଳେ, ଯେଉଁମାନେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆସିଲାନି। ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଇବା କୌଶଳ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ 6 ମାସ କବିତା କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। খুব আনন্দিত। প্রগতিবাদী পরিবার ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପରିବାର କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସକାଳରୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀଙ୍କ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରସ୍ପର ବଢ଼ି ଉଠନ୍ତା, ପରସ୍ପର ଜାଣନ୍ତେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ ବର୍ଷ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ହିଁ ମୋ କାମନା। ତେବେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ନବୀନ, ତରୁଣ, ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସାଭାଜକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଥରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ସମ୍ପାଦକ ବିରୁପାକ୍ଷ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2019ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପାଦକୀୟର ଏହି ସଂକଳନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବେଶ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ'ଣ ଖବର? ପୁଣ୍ୟ ବିନୟ ଦାସ।